Cordón. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Perfecto. Estoy pasando lista. Astrid, 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 Astrid. Ok, Josefina Suárez, Suárez, Suárez. Bien. Ana Trejos, Trejos. Bueno, chicos, micrófono off. Micrófono off. Vicencio. Vicencio Cervantes. Micrófono off. Osorio, 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 Osorio. Verde. Verde dulce. Fernández. Murillo, Murillo. Now. Same. Andre Lu. Leonardo. Pablo Macías. Ya, tenemos 19 estudiantes. 19. Giovanni Cardoso apareció. Él estuvo en la primera clase, Cardoso. No. Sí, no. No. Trejo, sí. Sí estuvo en la primera clase, sí. Sí. No ha llegado todavía por aquí. Ana Lucía Carrillo, ¿alguien la vio? Sí. Ah, bueno, debe estar llegando por ahí. Ahí está Leonardo Wuhan. Leonardo Wu. Leonardo Wu. Diego Velarde, ¿lo vieron? A Diego Velarde. Trejo, ¿lo viste a Diego Velarde? No. ¿Alguien vio? Sofía, ¿viste a Diego Velarde? No. No, ok. Macías, ¿tú lo viste? No. No, Diego, ok. Velarde, bueno, pues vamos a ponerle que no. Anisbel, ¿alguien vio a Anisbel? Sí, ok, por ahí debe estar llegando. Entonces, Michael Liu, ¿alguien vio a Michael Liu? Pam, ¿viste a Michael Liu? ¿No lo has visto? ¿Michael Liu? No. Prenda su cámara, chicos. Astrid, prende tu cámara. Ok, Gio. ¿Quién es ese Gio? Gio. ¿Quién es Gio, chicos? Profe, ese es Giovanni. Giovanni. Ya, ok. Hay que decirle a Giovanni que esto ponga su palabra, su nombre correcto. Ok. Giovanni, prende tu cámara. Gio. Giovanni, recuerda que tienes que poner Gio o Giovanni, recuerda que tienes que poner tu nombre y tu apellido, por favor. Trata de poner tu nombre y tu apellido. Por favor, Giovanni, ¿oíste? Astrid, ¿qué pasó con tu cámara? Burillo, tu cámara. Profe, la mía está dañada. ¿De quién? Eduardo Burillo.
Eduardo, tiene que reparar eso, tiene que reparar eso, tiene que reparar la otra. Acuérdate que con otro celular de repente pueda que pueda. Pero de qué vale que me estés escuchando si no estás viendo la transparencia, los PowerPoint que estoy dando. Imagínate en matemática, vas a estar escuchando, tienes que hacer esto y esto y eso. Eso es imposible. Así que pide a tu papá a alguien que te consiga una cámara, digo, o una cámara o una tablet o un celular, porque si no se va a hacer bien difícil la clase para ti. Giovanni, Gio. ¿Qué pasó, profe? Ahora sí tu cámara, activa tu cámara. Ya voy. Estoy Ah, poniendo el celular. por favor, todos deben tener la cámara activada. Esos son los requisitos, las normas del colegio en las clases virtuales, chicos. Eso es en todas partes del mundo. Así que por favor sigamos las reglas que ya se enviaron a sus padres. ¿Entendido, chicos? Por favor. Ok, entonces Michael Liu no está. No ha llegado Sergio Ceballos, no ha llegado Ana Lucía Carrillo todavía, no ha llegado tampoco Anisbel, no ha llegado, así que la ponemos ausente hasta que aparezca. Ok, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy, no podemos estar esperando a todo el mundo, tenemos muchas cosas interesantes. Veamos entonces, Anisbel apareció, ahí está Anisbel, ¿dónde está Anisbel? Aquí estás tú. Ok, vamos a dejarla entrar y comenzamos. Todos, por favor, el micrófono, apague el micrófono, si no yo se lo apago acá. Su cámara on, Anisbel, prende su cámara. Ok, chicos, veamos el video de... Para ver, aquí está el video, sí. El video de hoy. Ok, comencemos. Aquí está. Vamos por allá. When we're laying on our deathbed, you're not going to worry about how much money you had, how much power you had, how much prestige. You're going to see that that was all game, that was all an illusion. The only thing that's going to matter is the impact you had on other people's lives. We are all on a separate journey. But the beautiful thing about our life here on this earth is at my funeral, they ain't gonna talk about my success. They're gonna talk about who Nick was and how Nick lived and how Nick loved and encouraged. Success is incredibly important, but even more important than success, it's having an impact. It's knowing you haven't walked the planet in vain. It's knowing that because you've been here, you've blessed lives, you've developed people, and you have made the world a better place. The effect you have on others is the most valuable currency there is. Everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. Life is a mirror, and life gives us not what we want. Life gives us who we are. When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. Muy bien, esa es la lección del día de hoy, chicos. Recuerden que no estamos solos en esta tierra.
Nuestros padres van a hacer un gran impacto en nuestra vida y siempre hay un personaje que le hace más impacto o influye más en su vida que otros. Mi intención como docente es dejarle una enseñanza, causarle un impacto en su vida y que ustedes se acuerden de alguien que estaba interesado en que ustedes fueran mejores personas. Esa es mi intención, aparte de enseñarles ciertas materias en el colegio. Esa es la labor del docente, tratar de influenciar en ustedes y que ustedes también ayuden a otras personas a sacar lo mejor que tienen ellos dentro. Todos tenemos un diamante por dentro. Y la labor de sus padres siempre quiere que ustedes sean mejores que ellos. Igualmente el docente quiere que ustedes sean mejores. Y ustedes también, como compañeros, tienen que hacer que sus compañeros también sean mejores. Y hay que ayudarlos a que ellos exploten eso. Ok, esa es la enseñanza del día de hoy. Muy bien, chicos. Ayer me puse a revisar. Yesterday I was watching some videos about today's class. Today's class the topic is feudalism and minor life. Remember when the Roman Empire, they fell, then and Vikings and Muslims, they were invading Europe. So the king, they couldn't stop that from happening. So they decided to organize small, the system, the feudalism system began, and how it works is like, oh, you finished your work, okay, excellent, awesome, excellent, Andres Asensio, okay, excellent, you did your work, okay. It was easy, but it's interesting, you know. I watched some videos and I didn't know how it began, so it was very interesting. So let's watch a PowerPoint that I prepared for you guys in order to make this topic more interesting for you guys. Okay, so let me see. Okay, here it is. So remember this took place in the Middle Ages. Okay, this topic, the feudalism, it begins in the Middle Ages. And what they call it Middle Age, because it's right in the middle, like you see 476 and 1453 before Christ, no, after Christ. So it's I made a mistake over it. It's after Christ. Okay, so in those years, as I said, there were a lot of invasions. The worst years in the invaders attack span roughly 850 and 950. Now the system of governing and land holding called feudalism. So that's the definition. That's the system of governing and land holding. Gobernar y encargarse de los terrenos se les llamó, they call it feudalism. Okay? At the merge in Europe. A similar feudalism system exists in China under the Zhou dynasty and also in Japan, the Japanese feudalism. And the next class is gonna be, we're going to compare the feudalism here in Europe and the feudalism over there in Japan. So that's the next class. Okay, so let's continue. The feudalism system was based on rights and obligations in exchange for military protection and other services. A lord or landowner granted land called fief. Se le llaman feudos, los fief. Le daban unos terrenos, no feudos. So the person received, the fief was called vassal o los vasallos. Ellos eran los vasallos, o sea, eran los nobles o a veces eran los bishops o a veces eran los knights. Porque a veces el rey, they paid with lands for their services. Acuérdense que los knights o los caballeros eran los que defendían. Si de repente venían los vikingos, venían los musulmanes a atacar, ellos eran los que los defendían. Giovanni, ¿entendido? Muy bien, seguimos. Feudalism pyramid. ¿Cómo era la pirámide del feudalismo? ¿Cómo se organizaba el sistema feudal? On the top was the king, then was the nobles and the bishop, and under the noble and the bishop were the knights who were defending those
those lands, okay? And under the knights were the serfs. Este término serf eran las personas que vivían ahí en ese territorio y se encargaban en los minors. Minors eran los territorios esos que le entregaba el rey, los minors. So, ellos vivían en el minors y se encargaba de la agricultura, de la ganadería, de todo eso se encargaba. Ellos vivían ahí, ¿ya? Eso eran los serfs, acuérdense. Serfs were people who could not lawfully leave the place where they were born. Entonces aquí también en el libro habla sobre William the Conqueror, William el Conquistador. Él fue el que llevó el feudalismo. He took the feudalism to England. Acuérdense, en aquel entonces estaban las famosas cruzadas y ellos cruzaron pasaron de Francia, pasaron a Inglaterra y ellos conquistaron las tierras allá en Inglaterra y ahí comenzó el sistema feudal en Inglaterra también, porque ya estaba acá en Europa, ¿ok? Seguimos. Este es el sistema que yo ya les expliqué, que arriba it was the king and the church official or bishops and nobles and then the knights and then the peasants, los agricultores, ¿ya? Los artesanos agricultores and los serfs also. Bien, esto se compara con los... Igualmente aquí vemos una más o menos un diagrama que cómo era también el sistema feudal en Japón. Arriba en vez del king was the emperor, el emperador. Then the daimyo, no sé, me imagino, mañana vamos en la siguiente clase veremos qué son los daimyo. Deben ser los bishops de repente, no sé. O una clase noble muy importante debajo del emperador. Después vienen los samuráis, en este caso serían los knights. Ya los samuráis representan a los knights, que son los que cuidaban sus terrenos, defendían de las invasiones en Japón, de las invasiones de otros poblados que querían invadir ese terreno, esa área, esos minors. Y después, at the bottom were the peasants, merchants, and artisans, okay? So it's almost the same, it's almost similar like in Europe, okay? Let's continue. The minor system now. The piece of land, the noble has to work or was in charge, or the bishop or the knights, they call it minor. And this was a system. Okay, the minor was a lord's state. It was like a state. They were the ruler in that piece of land. And they had rights and obligations. Tenían deberes y obligaciones between the lord and the serf. Yeah? The Lord provides the serf with house, farmland, and protection from bandits. In return, the serf tended to Lord's land, care of the animals, and perform other tasks to maintain the state, the minor. The state they call it was the minor, the piece of land. Over there in the video that is posted in your section talks about the minor system. How was designed that piece of land or that community, okay? Okay, all peasants were free or serf, and le deben owe the Lord certain duties, le deben una cierta deberes al Lord. This include at least a few days of labor each week on certain portion of their grains. Okay, ellos producían granos y también le daban a ellos, también tenían un poco de grano y lo demás lo daban al Lord. Now, the minor lord, el encargado de ese minor place, the minor system, the lord of a minor controlled everything that happened on his land. They resolve any dispute, punish, and collect taxes from people who live in his minor, in that area. And they had servants and large houses. Okay, el término burguesía, also I think they call it burg, something like that. Okay, now in those days began that term burguesía. Usted ha escuchado lo que significa la burguesía. Es una clase social muy especial con muchos beneficios. De ahí que nació el término burguesía. Okay, now ahora hablamos de las mujeres en aquella época. Como siempre, las mujeres en la casa, Anatrejo, cuidando a los niños, cuidando la agricultura. Lastimosamente así fue, pero ya no es así, Anatrejo, yo. Okay, now,
They had a few rights than men. They work on support their family, women govern men. Esa es una parte importante porque cuando se iba el Lord Minor, entonces ella se quedaba a cargo de ese minor, ¿ok? Porque ellos tienen que ir a cruzadas o a guerras, a batallas cristianas, ¿ya? Ellos se encargaban, entonces ellos dominaban en ese momento que se iba su esposo, ¿ok? Así que es una parte importante. Aquí habla sobre Eleanor Aquitaine, que era francesa. Ella también llegó a ser muy importante, a very important personality in that age. It was a woman. And I think she was, in one time she was like was in charge of a region in France, and then she went to England and she got married with a king, and when the king died, I think she was in charge of that region over there. Okay, so it was a very important, women had a very important position in those times. Now everything started growing. Towns and trade grow. Now, some miners began big cities. European population increased. Farmers produced large harvests. Trades also grew. Entonces aparecieron los merchants also bought goods from Asia and Africa. They changed to make money. Now, los kings ya no querían tierras, querían era dinero. Ya querían las monedas. Ahí aparecen entonces las monedas. The farmers moved to the city. The same thing that happened here in Panama. A lot of people who work because they said it's too tough work the land, so they decide to come to Panama. But we need people who work in that in order to grow crops. So the same thing happened in those days. The farmers moved to the city, making the city larger. In time, this produced the decline of feudalism. Entonces ya el feudalismo desapareció porque ya todo el mundo estaba en estas grandes big cities, ¿ok? Les serfs and peasants left the miners. Los serfs and peasants, ellos abandonaron esa región y se fueron a las grandes ciudades. Muy bien. Chicos, ahí hay un video que yo les puse en la presentación de PowerPoint. Déjenme ver si podemos proyectarla un poquito para ver, a ver si nos sale, porque yo traté de ponérselo a otro grupo y demoraba mucho. Vamos a hacer quizás un poquito más rápido. Vamos a ver. In the meantime, recuerden que tenemos que hacer, we have to complete the vocabulary number 3, the key terms, recording the title of this section, feudalism and minor life. And under that, you have to write the vocabulary, the key terms, remember. And then you have to answer the assessment that is in page 511. Remember the question 1A, B, and C, 2A, B, 3A, B, and number 4, okay? Let's see if it works. I don't know why it takes a long time, okay? This now, as always, anuncios. I don't want to see anuncios. I want to see the video. Let's advance a little bit over here. And let's see.
Right now, let's stop right here. Hold on. Okay, chicos, then, okay, I know the video was in Spanish and I think it's better for you to understand how, all the things besides that, what you have in, besides what you have in your books also, because you shouldn't only remain with the facts that you have in your book. You should go and look forward. And move forward and try to find out more about what happened in those days. So that's why I always bring you some videos in order for you to see the whole picture of what happened in those days. Okay, guys? So that's up to you. I'm just doing my job and you have to do your job. Okay, this is 50 and 50. 50 and 50. Okay, guys? Now remember the vocabulary, the key terms on page 506. The knights, vassals, feudalism, William the Conqueror, minor serf, and Eleanor of Aquitaine, okay? Those are the vocabulary. And also remember, we need to complete the activities on page 511. Questions, I just mentioned it, 1A, B, and C, 2A, 2B, and 3A and B, and number 4. Now, did you have any questions, guys? Now is the moment, guys. Do you have any questions? Questions? Anybody? Questions? 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 No questions? 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 No questions? No questions? No? Bang, any questions? Maria, any question? McLaren, any question? No? Asensio? No question? Okay, guys. Perfect. Then, if we don't have any question, then this is all for today's class, guys. Please try to complete all the activities. And if you have any question, then we'll discuss in the next class. Remember, next week we're going to work on the to compare both systems, Europe feudalism and Japanese feudalism. So start working on those topics, and then we'll see you then next week. Because today is my birthday, okay? So I'm going to a party right now, okay? Did you get it? No. Today is my birthday. Say something. Happy birthday, profe! Birthday, teacher. Okay. Teacher. El cumpleaños, profesor. 53. 53. Oh. I'm a baby. Okay, guys. See you tomorrow. Okay, I know. See you next class, okay? Bye. Tenga un buen cumpleaños, Do your profesor. job, okay? Que la pase bien. Thank you. Que la pase bien. Bye-bye. Pase bien, profe. Okay, nice. Thank you.